بسم الله الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ او کچرت او خو منگتاتا بعض اللذی بعض عذاب نعیدهم چوادکو منگ دی سرا او نتوفینکا یا بپوت کو منگتا لرا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ یقینا بتابانی رسول د مسلی دی وعلینا الحساب او پمنگ بانی دی حساب اولم يروا آیا دین گوری انا نات الارض چم یقینا من راتلکو زمکتا ننقصوا کمو دی لرا من اطرافها د اطراف داغینا والله يحكم والله فیصله کوي لا معقب لحکمه نشته رستو کون کے فیصلی دا اللہ لرا وهو سریع الحساب و دغا اللہ دی زر حساب کون کے وقد مکر الذین او تاگی سرا چل جوکڑا وغکسانو من قبلهم چومخ کد دینا فللہ المکر جميعا اللہ لدے اختیار د چلونو ټولو یعلم پویگی ما پاغ سبانی تکسبو چکی کل نفس نر یو کسا وسیعلم الکفارو او زرده چی پو بشی کافران لمن عقبت دار چی چالر ده خان جام ده کور ده آخرت ویقول الذین ویا کسان کفرو چی کفر کرده لست مرسلا نیتا لگل شوه قل ورتو آیا کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدن گوا بینی پمن زما کی و بینکما پمن ستاسو کی ومن عنده علم الكتاب او آغا سوک چی اغی سر دے علم دے کتاب